We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Today's Father's Day, and I just want to make sure that I congratulate every single father in this house. It is my honor to say Happy Father's Day to you. I think fathers are very important in the life of an individual. I think fathers are very important in the lives of families. So padres son muy importantes en las vidas de las familias. And I just want to say Happy Father's Day. I honor you today. Y solo quiero decir feliz día del padre. Yo les honro hoy. I also want to honor everybody that is watching us through our social media. Y también quiero honrar a todos los que nos ven en las redes sociales. And I want to honor a very special guest, So quiero honrar a un invitado especial, which is the Holy Spirit. quien es el Espíritu Santo. We honor him by excellence. So le honramos con excelencia. He is the one that guides us. Él es el que nos guía. And I just want to invite him to myself today. Y hoy le quiero invitar que venga a mí. But because I want to give him Y porque yo le quiero dar a él the honor of this word. esta honra de esta palabra. I also want to honor the father of this house, Y también quiero honrar al padre de esta casa, Pastor Halton. el pastor Halton. Thank you for your yes. So gracias por tu sí. Thank you for guiding us through this mentorship program. Gracias por guiarnos a través de este programa de mentoría. I was saying earlier today So antes hoy estaba diciendo that we are not a house of many, que no somos una casa de muchos, but we are a house of stature. pero somos una casa de estatura. God wants to elevate us. Porque Dios nos quiere elevar. And sometimes he doesn't need a full 7,000 congregation. Y Él no necesita una congregación de He miles. just needs willing people to do so. Él solo necesita personas disponibles. Halton, thank you. So Halton, gracias. I want to honor you today. Yo quiero honrarte hoy. Thank you for your yes. Gracias por tu sí. Happy Spiritual Father's Day to you. Porque teniendo padres espirituales. And I know that you came from up north. Y yo sé que viniste del norte de California. Our Vero, also our female pastor here. Y Vero, nuestra pastora de la casa. She was telling me earlier today Ella me estaba diciendo antes that she was like, what if we just stay here and let Noe take care of this? de que ella se preguntaba, oh, ¿y qué tal si nos quedamos acá y dejamos que Joé se encargue? And pastor said, oh no, I need to get there. Y el pastor dijo, no, tenemos que ir a la iglesia. I am honored for you to be here Y today. yo estoy honrado que estén aquí con nosotros. Your presence gives me comfort. So tu presencia me trae consolamiento. Conforte, yes. Tu conforte. presencia me tiene conforte. Amen. Amen. Let's be seated. Entonces, tomemos el asiento. We want to get started on this word that God has imparted in my life for the past 2 weeks. So quiero empezar con esta palabra que Dios ha estado impartiendo en mi I was vida going estas back and últimas 2 forward with semanas. Estaba lidiando con ella. I was telling my pastor, I don't know what to talk Le about. estaba diciendo al pastor, no sé de qué hablar. And I was telling the Holy Spirit, guide me through Y le this. estaba pidiendo al Espíritu que me guíe. And I landed. Y aterricé aquí. Amen. Amen. Get your Bibles and let's go to Malachi 3, 9, 12. So saquen su Biblia y únanse con nosotros en Malaquías 3 del 9 al 12. We're going to take off. So aquí vamos a despegar. It's going to be a little rough. So va a estar un poco turbulente. But once we get to a certain altitude, Pero ya cuando lleguemos a cierta altitud, we're going to press the autopilot. ahí vamos a presionar el autopiloto. Amen. Amen. I might talk a little bit in Spanish and in English. So a lo mejor voy a hablar un poco inglés y español. I don't know about you guys, but American food sometimes is a little dull. So no sé de ustedes, pero la comida americana es un poco blanda. A veces le tenemos que echar tapatío, So sometimes we need to add some sauce to it. Cholula. Cholula. So I might go back and forward. So voy a ir entre inglés y español. Amen. Amen. So the word of God says the following on Malachi 3:9. So la palabra dice en Malaquías 3:9.
You are under a curse, Estás bajo una maldición. for your whole nation has been cheating me. Pues toda la nación me ha estado engañando. Bring all the tithings into the storehouse so there will be enough food for my temple. So trae todos los diezmos al almacén para que haya suficiente comida en mi templo. If you do, Y si lo haces, says the Lord of Heaven's army, dice el Señor de los ejércitos del cielo, I will open up the windows of heaven for you. abriré las ventanas del cielo. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take care of it. Y derramaré una bendición tan grande que no tendrás suficiente Try espacio it. para recibirla. Ponme a prueba. Put me to test. Ponme a prueba. Your crops will be abundant, Tus cosechas serán abundantes. for I will guard them from insects and diseases. Porque las protegeré de insectos y enfermedades. I'm not here to ask for money. So no estoy aquí para pedirles dinero. Every time we hear these verses, we always think, man, they're gonna tell me to give my check away. So cada vez que escuchamos este versículo decimos, man, me van a pedir que les dé todo mi cheque. And whenever we hear this, when we're talking about, oh, they're asking me for my 10%. Y cada vez que escuchamos este versículo lo relacionamos a que nos van a pedir el diezmo. But we're not like every other church. Pero no somos como todas las otras iglesias. We're a kingdom church. Somos una iglesia de reino. We understand what the scriptures Y say. entendemos lo que la escritura We dice. dissect what the scriptures say. Nosotros vamos más profundo de lo que la escritura dice. So God here is talking to the Israelites, Entonces Dios aquí está hablando a los israelitas, to the 11 tribes of Israel. a las 11 tribus de Israel. What he's saying here Y lo que él está diciendo aquí is that the 11 tribes of Israel es que las 11 tribus de Israel are not bringing the 10% to the Levites, which is the 12th tribe. ahora están trayendo el 10% al tribu de Leví. And he's saying that you are under a curse, Y él está diciendo que están bajo una maldición. because the 10% Porque el 10% brings structure into what he had already, the system he had already created. eso trae estructura al sistema que él había creado. So what is the tithing? Entonces, ¿qué es el diezmo? Like I said, it's going to be a little rough. So, como dije, va a estar un poco turbulente. The 10% So, el 10% was asked from the 11 tribes. se les pedía a las 11 tribus. And when God gave the land to the people when they went to the promised land, Y cuando Dios les dio la tierra, cuando llegaron a la tierra prometida, he told 11 tribes that the Levites were not going to have a land for them. Él dijo que a las 11 tribus, que el tribu de Leví no iba a tener tierra para ellos. So you guys have to make sure you give them the 10% so that they can survive. Entonces, ustedes tienen que asegurarse, dar su diezmo para que los levíes puedan sobrevivir. But if you don't give your 10%, they're not going to be in the position Pero si no dan el 10%, no van a poder estar en la posición that I'm giving them. que les estoy dando. This is the order that I'm giving you. So, esta es la orden que les estoy dando. And through the Old Testament, we can see Y a través del Antiguo Testamento podemos ver that the system that God created in que the Old que el Testament sistema que Dios creó en el Antiguo Testamento was a perfect system, era un sistema perfecto. because God wanted them to dwell amongst each other, Porque Dios quería que vivieran en comunión entre ellos, to live in que harmony. vivieran en armonía. But we see in the Old Testament stories Pero vemos historias en el Antiguo Testamento, about people usurping their positions. historias de personas usurpando posiciones. And the system that God Y created el sistema que Dios creó was being diminished. estaba siendo disminuido. They didn't have regard for what God has already given them. So, no tenían reverencia a lo que Dios ya les había entregado. So there were 3 types of tithings in the Old Testament Entonces, en el Antiguo Testamento había 3 tipos de diezmos that the 11 tribes needed to bring que las 11 tribus necesitaban traer to the Levites. a los levitas. Now, Levites was not just a priest. Ahora, levitas no solo eran sacerdotes. When I look at the tabernacle and the land that they have, So, cuando veía el tabernáculo y la tierra que tenían, the Word of God says that the Levites la palabra de Dios dice que los levitas had cities on each of the 11 tribe cities. so tenían ciudades dentro de las 11 tribus. There were cities amongst all the clans, Había right? diferentes ciudades en cada tribu. And all those clans needed to bring the 10th of every harvest, Y todos los tribus tenían que traer el diezmo o el 10% de toda cosecha. but not any harvest. Pero no solo cualquier cosecha. The best
harvest Pero of your fields, la mejor cosecha de tu campo, of your animals, de tus animales, of your grains, de tu grano, of your fruits, de tus frutos, the best. lo mejor. That's one of the tithings that they needed Y to ese bring. es uno de los diezmos que tenían que traer. The other tithing was the tithings of the festival. El otro diezmo era el diezmo de las festejas, del festejo. And it says that once a year, Y dice que una vez al año, the 10%, el 10%, instead of taking it to the en Levites, vez de llevárselo a los levitas, you were going to utilize it tú lo ibas a utilizar to do a festivity amongst you, para hacer una festividad entre ellos. almost like a potluck. So casi como un potluck. Bring the best of your fields, So trae lo mejor de tu campo, bring the best of your trae lo animals. mejor de tus animales Let's gather, y reunámonos let's eat, y comamos let's y celebrate. celebremos. It was part of the 10% given to the Era Levites. parte del 10% que se daba a los levitas. Those 10%, because sometimes we have churches Porque a veces tenemos iglesias that they say, give me the 10%. que dicen, oh, dame el 10%. But if there's a necessity, Pero si hay una necesidad, hey, if you can give, just give to them. o si se lo puede dar, házelo a ellos. And that's more than the 10%. Y eso es más que el 10%. But here it says that it was part of the 10%. Pero aquí dice que era parte del 10%. The other tithing was the tithing to the poor. Y el otro diezmo era un diezmo a los pobres. Once a year you would have to bring So, una vez al año tenías que traer to the cities of the Levites a las ciudades de los levitas. everything, the 1/10 again. So, el diezmo otra vez. But the 1/10 was the same tenth. Instead of giving it to the Levites, Pero- we're going to utilize it for the poor, Pero el diezmo, en vez de entregarlo a los levitas, lo ibas a entregar a los pobres. for the widows, For the widows, para las viudas, for the orphans. para los huérfanos. It was part of the 10%. Era parte del 10%. Are we good? ¿Estamos bien? So what God is saying, you are under a curse Entonces, cuando Dios dice que estás bajo una maldición, because this got distorted. porque esto fue distorsionado. The system wasn't working correctly. El sistema ya no estaba funcionando correctamente. Our pastor was giving us this message about 5 years So, ago. nuestro pastor nos dio este mensaje hace 5 años. So when the 11 tribes were coming and they were not coming to give you the 10%, So, cuando las 11 tribus venían y no entregaban el diezmo, the Levites didn't have anything to eat. los levitas ya no tenían nada que comer. In other words, they were abandoning their position. En otras palabras, empezaron a abandonar su posición. And they would get out to the fields and plot the lands themselves. Y llegaban al campo y empezaron a cosechar sus propios Sus propios frutos. frutos. Ananias talks about this. So, Ananías habla de esto. That when he goes out to the tabernacle, Que cuando él fue al tabernáculo, he saw a lot of things that were out of order. él vio muchas cosas fuera de orden. And when things are out of order, God says, you are under a Y curse. cuando cosas están fuera de orden, Dios dice, estás bajo una maldición. So Ananias talks about it. So, Ananías habla y dice That there were priests marrying wives from other nations. que habían sacerdotes casándose con otras esposas de otras naciones. Levites marrying other women from other nations. Levitas casándose con mujeres de otra nación. Children were converting their language from Judaism to other Son los languages. niños convirtiendo su lenguaje de judaísmo a otros lenguajes. In other words, we were losing the representatives of God on earth throughout the Old En otras Testament. palabras, estamos perdiendo los representantes de Dios aquí en la tierra en el Antiguo Testamento. That was one of the disorders that God didn't like. So, esa era una de las desórdenes que Dios no le gustó. We also read on 1 Samuel 2:12, También leemos en 1 de Samuel 12:2. and I'm a paraphrase. Y voy a parafrasear. Just continue to come with me. So, si sigan continuando I'm going somewhere. siguiéndome, les voy a llevar a un lugar. The sons of Eli, Son los hijos de Eli. everybody was bringing in the 10%, So, todos estaban trayendo el 10%, but they were doing unethical things. pero estaban haciendo cosas inéticas. The burnt offering, they were getting it for themselves. So, el sacrificio que estaban dando se lo estaban quedando. Eli knew about it. Elí sabía de eso. People would come and complain, your sons are not doing things the way God told So, you to do personas it. venían a quejarse y le decían, tus hijos no están haciendo cosas a orden. But he never reprimanded them. Pero él nunca los reprendió. And through little Samuel, Y a través del pequeño Samuel, God spoke. Dios habló. And he said, in the same day, all 3 of you are going to die because you are doing this in my temple. Y él dijo, al mismo día los 3 se van a morir porque lo están haciendo en mi templo. So what God was mad here for was not because of the 10%. Entonces lo que Dios se enojó aquí no era por el 10%. It's because the system is no longer working. Pero era porque el sistema ya no estaba The system funcionando. that I created for you El sistema que creé para ti
And that's what's happening. Y eso es lo que está pasando. That was what was happening. Eso era lo que estaba pasando. In Malachi 2:5 it Y says, en Malaquías 2:5 dice, this is before he said that there was a curse in the land. so esto era antes que dijera que ya había una maldición en la tierra. The purpose of my covenant with the Levites El propósito de mi pacto con los levitas was to bring life and peace. era traer vida y paz. And that it was what I gave them. Y era lo que yo les di. These require reverence from them. So esto requería reverencia de ellos. And they greatly revered me and stood in awe of my name. Y grandemente me reveraron y se pararon asombrados en mi nombre. They passed on the people the truth of instructions. So ellos pasan a mi pueblo la verdad de mis instrucciones. They received from me. Ellos recibían de mí. They did not lie and cheat. Ellos no mintieron ni me engañaron. They walked with me, Ellos caminaron conmigo living good in righteousness. y viviendo bien y en justicia. So that's what we look at Malachi, So ahí es cuando vemos a Malaquías and he's saying, this is not what I created. y él está diciendo, esto no es lo que yo creé. And because you don't understand these Y things, porque no entiendes estas cosas, there is a curse in your land. hay una maldición en tu tierra. Amen? Amén. But then when Malachi finishes, Pero después cuando Malaquías termina, and I want you to understand, Malachi is the last book of the Old y Testament. quiero que entiendan que Malaquías es el último libro en el Antiguo Testamento. And when he finishes, he says this the following: Y cuando él termina dice lo siguiente: I'm going to create a new system so yo voy a crear un nuevo sistema because this system is not working. porque este sistema no está funcionando. You guys have already adulterated my name through this new what you are doing. Ustedes ya han adulterado mi nombre en lo que están haciendo. And I need to create something new Y yo tengo que crear algo nuevo. because the Levites Porque los levitas were the authority eran la autoridad whom I would use que yo usaba to bless you. para bendecirte. Say with me, authority. So díganlo conmigo, autoridad. Authority. Autoridad. There was no authority anymore. No había autoridad. The Levites were gone. Los levitas ya se fueron. They were working in other places. Estaban trabajando en diferentes lugares. Levites corrupted themselves. Los levitas se corrompieron ellos mismos. And the people weren't bringing the offerings either. Y las tribus también ya no entregaban los diezmos. They disregarded the whole system that God created. So pusieron en desorden el sistema que Dios creó. But then Malachi says in 4:5, Pero después Malaquías dice en 4:5, look, I am sending you a prophet Elijah mira, les estoy mandando un profeta Elías before the great and doubtful day of the Lord arrival. antes del día terrible de Dios. His preaching Su predicación will turn the hearts of the fathers back to their children, volverá los corazones del padre a los hijos and their hearts of the children to the y el fathers. corazón de los hijos hacia los padres. Otherwise, O si no, I will come and strike the land with a curse. yo vendré y maldiciré la tierra con una maldición. The system wasn't working the way it should El have. sistema no estaba funcionando como debía. And the historians say Y los historianos dicen that between Malachi, que entre Malaquías, which was the last book of the Old que era el Testament, último libro del Antiguo Testamento, and Matthew, y Mateo, there was 400 years. pasó un tiempo de 400 años. That's like 4 generations. Eso es como 4 generaciones. And when Jesus arrived, Y cuando Jesús apareció, he came back with a new type of system. Él vino con un nuevo tipo de sistema. And Jesus says on Matthew 16:18, Y Jesús dice en Mateo 16:18, he's talking to his disciples, Él está hablando a sus discípulos. and he's telling them, who do people say that I Y am? les está diciendo, ¿quién dice la gente que soy? And he's like, I know that's what people say. Y dice, oh sí, eso es lo que ellos dicen. But who do you say that I am? Pero ¿quién dices tú que soy? And Peter says, Y Pedro dice, you are the Messiah, the Son of God. tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. And Jesus says, Y Jesús dice, no flesh and blood has revealed this to you, ni carne ni sangre te lo ha revelado, but only my Father that is in heaven. pero solo mi Padre que está en el cielo. And in you I would build my church. Y en ti construiré mi iglesia. Say with me, my church. Díganlo conmigo, mi iglesia. A new system. Un nuevo sistema. I'm going somewhere. Voy a ir a un lugar.
The church, So la iglesia, it's called, in other words, the church en otras palabras, la iglesia is the ecclesia, es la eclesía, the called out assembly. la asamblea que fueron llamados. When we talk about church Y nowadays, cuando hablamos de la iglesia de hoy en día, this is why I want to talk about systems. y por eso es que quiero hablar de sistemas, Because even the system of today porque aún el sistema de hoy can be distorted. puede ser distorsionada. And that's why sometimes we have a curse in our lives. Y por eso es que a veces hay una maldición en nuestras vidas, Because we don't know it. porque no lo conocemos. The ecclesia it equals to a called out assembly. So la eclesía significa una asamblea llamada. We are the body of Christ, So nosotros somos el cuerpo de Cristo, not this building. no este edificio, We. nosotros. And he is the head Y él es la cabeza of the church. de la iglesia. Can you say amen to that? ¿Pueden Do you decir amén? agree with that? ¿Se pueden poner de acuerdo con eso? So, the church is not just a building. Entonces la iglesia no solo es un edificio, It's not just this place where we are residing now. no solo es de este lugar donde nos reunimos, We, the individuals, are the church. pero nosotros los individuos somos la iglesia. Which means that if us, Lo who que I'm significa here, que nosotros que venimos aquí, if we actually leave right now and go to the corner of the parking que lot, si ahorita nos vamos a la esquina del parqueadero, where is church? ¿dónde está la iglesia? Is church here or out in the ¿La parking lot? iglesia está aquí o afuera en el parqueadero? We are in the parking lot. Estamos en el parqueadero. Sometimes we say, oh, we're going to go to church, A veces decimos, vamos a ir a la iglesia, but we all live together. pero todos vivimos juntos. The church is you. La iglesia eres tú. Wherever you go, there's the church. Donde tú vayas, ahí va la iglesia. That's the system that Jesus Ese created. es el sistema que Jesús creó. The people inside the So, church, las personas dentro de la iglesia they are the saved ones. son los salvos. Because we see churches Porque vemos a iglesias that are full of people. que están llenas de personas, But only the people that are saved, pero solo los que están salvos, that receive Jesus Christ as their Lord and que Savior, recibieron a Jesús como su Rey Salvador, are part of that church. son parte de esa iglesia. If you have not received Jesus as your Lord and Si Savior, aún no you are not part of the church of Christ. Si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, no formas parte de la iglesia. Because the people, the saved people, are the church of Christ. Porque los salvados son los que forman la parte de la iglesia. A lot of people come to church. So, muchos vienen a la iglesia, They love the word. aman la palabra. I love the way how the preacher talks. O amo como predica el predicador. I learn a lot. Yo aprendo mucho, But I just don't know about this repentance pero no sé de esto el arrepentimiento and going up to the pulpit y yendo al púlpito and agreeing and saying, okay, well, Jesus is my Lord and y Savior. poniéndome de acuerdo que Jesús es mi Rey Salvador. The Word of God says that if you don't confess So, la palabra de Dios dice, si no confiesas that Jesus is your Lord and que Savior, Jesús es tu Señor y Salvador, you are not part of the church. no eres parte de la iglesia. Don't get it twisted. No te confundas. You need to understand where you belong. Tú tienes que entender dónde perteneces. But then throughout the epistles of Paul, Pero después, a través de las epístolas del Pablo, he talks about churches. él habla acerca de las iglesias. And Paul Y Pablo erected about 14 churches. engendró como 14 iglesias. And Paul put a lot of people in charge Y Pablo puso personas encargadas of these de churches. sus iglesias. Who gave Paul his authority? ¿Y quién le dio a Pablo su autoridad? That's a question. Es una pregunta. Because we need to understand why Porque tenemos que entender por qué Paul Pablo had the authority tenía la autoridad to build the church of Christ. para construir la iglesia de Cristo. So, this is where it gets confusing. Y aquí es donde se pone un poco confuso. The church started with Christ. So, la iglesia empezó con Cristo. Through Christ, Y a través de Cristo he went to Peter. se fue a Pedro. From Peter Y de Pedro came Paul. vino Pablo. Paul was persecuting Christians. So, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. And I'm paraphrasing here. Y estoy parafraseando. If you know Bible, you understand what I'm Si saying. tú conoces la Biblia, vas a saber qué estoy diciendo.
If you don't know Bible, it's going to be hard for you to understand. Si no conoces la Biblia, se te va a ser difícil entender. So Paul gets thrown down by a horse. Entonces, a mi Pablo es echado de un caballo. Jesus gets revealed to So, Paul. Jesús es revelado a Pablo. And then Paul Y después Pablo was sent to a guy by the name of Ananias. fue enviado a un hombre llamado Ananías. Go learn. Ve y aprende. And once he became of stature, Y ya cuando llegó a la estatura, he became the founding fathers of these 14 él churches. se convirtió en un padre fundador de las 14 iglesias. And you hear them throughout the New Y Testament. las escuchas a través del Nuevo Testamento. The Romans Los romanos, church, the la- Corinth church, La iglesia de Corintios, de Colossians, Colosés, right? You follow me? Ephesians, Efesios. follow me? ¿Me están siguiendo? So we need to understand the new system that Jesus created. Tenemos que entender el nuevo sistema que Dios creó. The new church was made for Jewish and Gentiles. La nueva iglesia fue creado para judíos y gentiles. And whomever came to the knowledge of Jesus Y Christ cualquier persona que se encontraba con el conocimiento de Cristo, is now the son of Jesus Christ. ahora es el hijo de Jesucristo. We are no longer Gentiles. Nosotros ya no somos gentiles, We are grafted to that olive tree pero branch. fuimos engendrados a esa palma La rama del olivo. rama de olivo. And because we are grafted, God calls us priesthood. Y porque fuimos engendrados, Dios no nos llama un sacerdocio. Amen? Amen. In the structure of the church, So, en la estructura de la iglesia, there are people that are being ordained by God. hay personas que están siendo ungidas por Dios. There's apostles, Hay apóstoles, builders, los que construyen, prophets, profetas, that reveal, los que revelan, pastors, pastores, that nurture, los que nutren, teachers, maestros, that explain, que explican, evangelists, y evangelistas, that gather. que reúnen. Amen? Amen. But then there's also saints. Pero después también hay santos. You guys, Ustedes, me, yo, that we come to the assembly of que Christ venimos a la asamblea de Cristo to learn. para aprender. Now, I want to say some stuff here. Ahora quiero decir ciertas cosas. We're still going up, right? Todavía We're still not at a level where we can autopilot. aún no estamos al nivel de autopiloto. According to the Bible, De acuerdo a la Biblia, we are alive estamos vivos and not dead, y no muertos, like some other religions. como otras religiones. We attend to this church assembly, right? Venimos Regularly, y atendemos esta asamblea regularmente to grow and develop. para crecer y desarrollarnos. Say to the neighbor next to you, how much have you learned in the past 5 years? Dile a tu vecino al lado tuyo, ¿cuánto has aprendido en los últimos 5 años? Because if you just learn to sit down, Porque si solo aprendiste a sentarte, we got an issue. tenemos un problema. Loving one another. Amándose uno al otro. Do you guys love each other? La pregunta es, ¿se aman uno al otro? Or if there's hate among you? ¿O hay odio entre ustedes? If there's correlation amongst you? ¿O hay desacuerdos entre ustedes? He didn't pay me, I don't talk to him anymore. Él no me pagó, entonces ya no le hablo. Dude, it was just $10. ¿Acaso eso solo fue $10? There's no love in the congregation. No hay amor dentro de la congregación. I've seen it. Yo lo he visto. You guys you get to church Llegan a la iglesia y le dan la vuelta al hermano. and they turn their back on you. Ay, esa hermana. Oh, there goes Es the que sister. si yo no fuera cristiano. Oh, if I wasn't Christian. This is are you being developed? Está siendo desarrollado. Serving and supporting the church. Sirviendo y apoyando la iglesia. See, here in this church, we don't tackle you and say you're going under the curse because you don't give your 10%. Aquí en esta iglesia no te decimos que vas a estar bajo una maldición por no dar el 10%. You should know that already. Tú ya deberías saber eso. That we're not going to ask you. Pero no te vamos a pedir. But it is part of your mandate as the saints of Christ. Es parte de tu mandato como un santo de Cristo. Are you evangelizing and sharing the good news? ¿Estás evangelizando y compartiendo las buenas nuevas? Ahí caemos todos, creo yo, hermano. I think we all fall there. Once in a while. De vez en cuando. We have the chance and we don't do it. Tenemos la oportunidad y no la hacemos. I'm at fault on that. Yo estoy a falta en eso. So I got to change that in my life. Entonces tengo que cambiar eso de mi vida. Uphold the church in the value and the standard that it meets. Mantener la iglesia al estándar y el valor que necesita. Protect the message. Proteger el mensaje.
There are people that are going to come to you and you're going to tell you, you are teaching heresy. So, hay personas que te van a venir y te van a decir, estás enseñando herejía. What you are saying and what you are preaching is wrong. Lo que dices y predicas está equivocado. If you believe the message of this house, you got to uphold it. Si tú crees en el mensaje de esta casa, tú lo tienes que sostener. And lastly, Y último, submit to your authority. tienes que someterte a tu autoridad. Nobody likes that one, A Pastor. nadie le gusta ese. I didn't like that one, A mí Pastor. no me gustó ese. Didn't like it before. Antes no me gustaba. I'm learning how to submit. Pero ahora estoy aprendiendo a cómo someterme. Say with me, authority. Díganlo conmigo, autoridad. That's one of the things that we are forgetting here at church. Esa es una de las cosas que nos estamos olvidando en la iglesia. That's why sometimes our lives are under a curse. So, por eso es que unas veces nuestras vidas están bajo una maldición. Because we don't understand it. Porque no lo entendemos. See, the body of Christ, So, miren, el cuerpo de Cristo it says that it's a living organism. dice que es un organismo vivo. It's always moving. Siempre está moviéndose. The Old Testament, El Antiguo Testamento, laws and regulations. leyes y regulaciones. That's all it was. Eso es todo lo que era. And God was just maintaining them. Y Dios solo los estaba manteniendo. But they couldn't uphold that. Pero no podían sostener aún eso. But the life, the church that Jesus built, Pero la iglesia que Jesús construyó it's alive. está viva. Because the Holy Spirit is with us. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. We get to see a lot of things happening at church because the Holy Spirit is here. So podemos ver muchas cosas que pasan en la iglesia porque el Espíritu Santo está aquí. We understand church settings and buildings, but we don't understand the church from the spiritual perspective. So entendemos el ambiente de iglesia, pero no lo entendemos de un ambiente espiritual. In fact, De hecho, the church that was created, it's in some churches is not the church that is now. so ciertas iglesias que fueron creadas no es la iglesia de hoy. Let me give you an example. Deje darles un ejemplo. A horse. Un caballo. A horse in the 16th century, Un caballo en la era de 1600 it was considered a means of transportation. era considerado como un vehículo de transportación. Now it's considered a pet. Ahora es considerado Un pet. Una mascota. una mascota. And sometimes people treat the church of Christ the same Y way a veces personas tratan la iglesia de Dios de la misma manera because we don't know it. porque no la conocemos. We just feel that going to church, Solo sentimos que yendo a la iglesia, as long as I sit down mientras me siente and it's dark y esté oscuro and they don't see me falling y asleep, no me vean durmiéndome, and when I go to y home, cuando vaya de regreso a casa, yes, I made it. sí, ya lo hice, But there is no growth. pero no hay crecimiento, There is no advancement. no hay avanzamiento, There is no submitting of authority. no hay sometiéndose a autoridad. All right. Let's put it on autopilot, brother. So, ahora sí lo vamos a poner en autopiloto. So Paul, Entonces Pablo, he was erecting churches left and right. él estaba engendrando iglesias en todo lugar, But he was doing it under the authority of Jesus pero lo Christ. estaba haciendo bajo la autoridad de Jesucristo. That's why I call this message Y por eso es que llamo este mensaje Kingdom Genealogía en inglés. genealogy. Genealogy. Lo llamo genealogía de reino. Kingdom genealogy. Genealogía de reino. So Paul was erecting churches. So Pablo estaba engendrando iglesias. And when he was bringing up people, Y cuando él estaba levantando a personas, he would give them, okay, you're going to start this church. él les decía, ok, tú vas a empezar esta iglesia. He would lay hands on them. Y él imponía manos. Meaning he was giving them the authority that was given from Lo Christ. que significa que él estaba dando la autoridad que fue dada de Cristo. He would put it on them as well. Él los ponía sobre ellos también. We see how Jesus was doing that. Y veíamos cómo Jesús lo estaba haciendo. Jesus was giving the disciples authority. Jesús estaba dando a los discípulos autoridad. First he gave it to 12. Su primero les dio a 12 Then he gave it to y 70. después a los 70. Say with me, authority. Díganlo conmigo, autoridad. Paul Pablo was giving people authority. estaba dando a personas autoridad. Amen. Amén. Now let's go to 1 Corinthians 4:14. Ahora vayámonos a Primera de Corintios 4:14. And I was battling this one. Y estaba batallando con esto.
Because this is my focal point of this message. Porque este es el punto focal de mi mensaje. Because I'm telling you that there were systems that God created, Porque les estoy diciendo que había sistemas que Dios creó and there are systems that God created for the church. y hay sistemas que Dios creó para la iglesia. But there's a hidden mystery, Pero hay un misterio escondido, which is the genealogy of the kingdom. que es la genealogía del reino. Let me ask you a question. So deje hacerles una pregunta. Who appointed the apostles? ¿Quién ungió o apuntó a los apóstoles? Who appointed the prophets? ¿Quién apuntó a los apóstoles? A From los nowadays. profetas de hoy en día. Who appoints the pastors? ¿Quién apunta a los pastores? Who appoints the teachers? ¿Quién apunta a los maestros? Who appoints the ¿Quién evangelists? apunta a los evangelistas? So Paul So Pablo, tells the Corinthian, y le dice a los corintios, one of the churches, una de las iglesias, because he's sending the first letter to the church of Corinth, ¿por qué le está mandando la primera carta a la iglesia de Corintios? because the church was a little wobbly. Porque la iglesia estaba un poco inestable. He was noticing, and by someone, a veces gracias a Dios por los chismosos, ¿no? So thank God for the gossipers, right? Because that's how you get to know information. Porque así es como llegas a conocer nueva información. So somebody came to Paul in gossip, So alguien vino a chismearle a Pablo and it told him, look, the church of y Corinth, le dijeron, mira, la iglesia de Corintios, we're struggling, man. estamos batallando. Some of the guys saying that their spiritual father is Silas. Unos dicen que el padre espiritual es Silas Some ones is saying that the spiritual father is y Barnabas. otros dicen que es Barnabas Some of it is saying that the spiritual father is you. y el otro dice que eres tú And they're not in agreement. y no están de acuerdo. So Paul sends the letter. So Pablo envía la carta. Hey, I've been hearing some news. Hey, he estado escuchando ciertas cosas And I got to address this y with you. tengo que hablar acerca. Because the church is not about that. Porque la iglesia no se trata de eso. And he starts telling them. Y empieza a decirles. Let me give you some homework. Go read the first 3 chapters of 1 Corinth. So les doy tarea. Lean los primeros 3 capítulos de Corintios. And he's telling them, listen, Y les está diciendo, miren, it's not about, who you believe. no se trata de quién creen. It's not about quarreling about this. O no se trata de pelear de esto. This, what I'm about to tell you is actually what it is. Lo que estoy a punto de decirles es lo que es verdad. And he says in the 1 Corinthians Y 4:14, dice primera de Corintios 4:14. because he pleads with them before he tells them this. Porque él lidia con ellos antes de decirles. With love, Con amor, with mercy, con misericordia, with kindness. con bondad. He's telling them, look, Él les dice, mira, I started this yo empecé esto by the authority that was given to me by Christ. por la autoridad que se me fue dada por Cristo. And I had to bear so much moments of Y shame, yo tuve que aguantar tantas vergüenzas, stones. apedreadas. There's a lot of things that I had to go through. Hay muchas cosas que tuve que atravesar. So he says, I am not writing these things to So, shame él you, dice, no escribo estas cosas para avergonzarte, but to warn you pero para advertirte as my beloved como children. mis hijos amados. For even, and I like the King James Version, Y me gusta la versión de Nueva Reina Valera. for though you might have 10,000 instructors in Christ, Porque aunque puedan tener 10,000 instructores en Cristo, you only have one Father. tú solo tienes un Padre. For Christ Jesus, Porque Jesucristo, in Christ Jesus, en Jesucristo, I have begotten you yo les he engendrado through the gospel. a través del Evangelio. Therefore, I urge you, Y por eso yo les urjo imitate me. que imiten a mí. So let's try to dissect this a little. So, vayamos más profundo. What Paul is saying, Lo que Pablo está diciendo, there are 3 points here. hay 3 puntos aquí. One is, El primero es, there are instructors. hay instructores o In your maestros life. en tu vida. Because somebody Porque alguien that was not Paul que no fue Pablo was bringing them wrong information. les estaba trayendo información equivocada. Or there may be O había that someone que alguien was bringing instruction. estaba trayendo instrucción. So for Paul is saying here, Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. you gotta differentiate So tienes que diferenciar who are the guardians, quiénes son los guardianes, the los instructors, instructores and who is your father. y quién es tu padre. And then he says, because Y I después dice, porque yo begotten you through the gospel. te engendré a través del Evangelio. 3 things.
tres cosas. We need to understand who are the instructors in your Tenemos que life, entender quiénes son los instructores en tu vida and we need to understand what a father looks y like, entender cómo se mira un padre. and this word begotten. Y esta palabra engendrar. Amen? Amén. But the church Pero la iglesia has a confusion, tiene esto confundido, a little bit of ignorance un poco de ignorancia on spiritual fathers. acerca de padres espirituales. They say Y dicen, there shouldn't be spiritual fathers, no debería haber padres espirituales. because Jesus Christ said Porque Jesucristo dijo in his own en words, sus propias palabras, you should not call anybody father. no debes llamar a nadie padre. So let's read that, because So- I want to clear those airs. So leámoslo porque quiero aclarar esos errores. Matthew 23:8 says, So Mateo 23:8 dice, don't let anyone call you rabbi, no dejes que nadie te llame rabí, for you only have one teacher. porque solo tienes un maestro. Say with me, Jesus. Díganlo conmigo, Jesús. And all of you are equal as brothers and Y todos sisters. ustedes son iguales como hermanos y hermanas. And don't address anyone here on earth as fathers, Y no llames a nadie en la tierra padre, for only God in heaven is your father. porque solo Dios en el cielo es tu padre. And don't let anyone call you teacher, Y no dejes que nadie te llame maestro, for you have only one teacher. porque solo tienes un maestro, The Messiah. el Mesías. Say the Messiah. Digan el Mesías. The greatest among you must be the servant, So, el más grande entre ustedes debe de ser el sirviente. but those that exalt themselves will be humbled, Pero aquel que se exalta va a ser humillado. and those who humble themselves will be Y exalted. los que se humillan van a ser exaltados. That tells me, So, eso me deja decir, man, I shouldn't have a spiritual father. no debo de tener un padre espiritual. That's a bad teaching, Esa es una mala enseñanza, right? ¿verdad? But we don't read the context Pero no leemos el contexto of why Jesus is saying de this. por qué Jesús está diciendo eso. Because Jesus is saying here, Porque aquí está diciendo, you only serve tú Jesus, solo sirves a Jesús, and you're a servant. y si eres sirviente, You are a servant, si eres sirviente and you don't exalt yourself. y no te exaltas. Amen? Amén. So in the context of this So, reading, dentro del contexto de esto, he says before saying this. él dice antes de decirlo. See, that's the problem with TikTok, So, es el problema con TikTok, Instagram. Instagram. They only give you this and away you go. So, solo te dan esto y ya te dejan ir. And they leave you in ignorance. Y te dejan ignorante. Why was Jesus saying ¿Y this? por qué es que Jesús estaba diciendo esto? It says before Jesus saying this on verse 2 to 7, So, antes en el 2 al 7 decía, the teachers of the religious law son los maestros de la ley religiosa and the Pharisees y los fariseos are the officials interpreting the law of Moses. son los oficiales que interpretan la ley de Moisés. So only practice and obey what they teach you, Entonces solo practica y obedece lo que ellos te enseñan, but don't follow their example. pero no siga su ejemplo. This is what he was reprimanding. Y por eso es que les estaba reprendiendo, For they don't practice what they teach. porque ellos no practican lo que te enseñan. This is not a true father, Este no es un padre verdadero, because they're not practicing what they teach. porque no están practicando lo que enseñan. They crush people with burdens of religion demands, and they never lift a finger to ease in their burden. So destruyen a personas To ease their burden. I'm sorry, go ahead. They crush people with unbearable religious demands. So ellos destruyen a personas con obligaciones religiosas And never lift a finger y nunca levantan un dedo to ease their burdens. para suavizar su carga. So nowadays, Entonces, hoy en día, in the Church of Christ, dentro de la iglesia de Cristo, we have fathers like that. tenemos padres así. Don't call those guys fathers, So no llames a ellos padre, because they are there to trap you, porque están ahí para atraparte, to exalt themselves. para enaltecerse ellos mismos. They want you to worship them. Ellos quieren que tú les adores a ellos. That's who you cannot call father. Ellos son los que no puedes llamar padres. And he goes on in saying, Y él sigue diciendo, everything they do is for show. todo lo que hacen es para una demostración. In their arms, they wear extra wide prayer shawls. So, en sus brazos se ponen Las cosas religiosas. las cosas religiosas. Man, infladitos. They're inflated. Rolex. Los You know, people that when you see them, you're like, ooh. son personas que cuando les miras dices,
Could you be my spiritual father? ¿Puedes tú ser mi padre espiritual? And the people in church now Y las personas en la iglesia ahora are being guided by sight están siendo guiados por vista and not by faith. y no por fe. Wow. God is speaking to me. God is speaking to Dios you. me está hablando a mí y a ustedes. And it says, and they love to sit in the head table at the banquets. Y él dice que aman sentarse en la silla del medio en banquetes, The seats of honor. en las sillas de honor. Be careful with those spiritual fathers. So ten cuidado con esos padres espirituales. They are a joke, Jesus is saying. Ellos son un chiste. They don't represent me, Ellos he's no me saying. representan a mí. Don't call them. No les llames a You know ellos. what Jesus called those guys? So, ¿sabe lo que Jesús les llamaba? Sons of the devil. Hijos del diablo. You need to have a discernment Tú tienes que tener discernimiento. to call out from your places, to call out Para llamar, from your seats. llamar de nombre de tus asientos. people that come to the pulpit Personas que vienen al and they are púlpito sons of the devil. y son hijos del diablo. When they say, come and touch me and you'll be healed. O cuando dicen, ven y tócame y serás sano. Worshiping themselves. O adorándose por sí mismos. Listen to my anointing. O escucha mi unción. Fire is descending. O el fuego está descendiendo. And they're not even under Y ni authority. siquiera están ellos bajo autoridad. We talked about this on Friday. Estamos hablando de esto el viernes. When they came to Jesus, who gave you your authority? So cuando vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿quién te dio tu autoridad? But here we see that Jesus gave Paul the Pero aquí authority. vemos que Jesús dio la autoridad a Pablo. Paul gave other people authority. Y Pablo dio a otros autoridad. That's how the kingdom of God works. Y así es como funciona el reino de Through Dios. authority. A través de autoridad. So then he also says, Entonces también dice, they love to receive respectful greetings so les aman recibir bienaventuranzas as they walk through the marketplace. mientras caminan en el mercado. And you call them rabbis. Y les llamas rabí. I don't know if you've seen it on TikTok, No sé si lo han visto en TikTok, Instagram. en Instagram. They get out of the limo. So sacan de su limusina There is their security guards. y ahí está su seguridad And they even the walk, man. y hasta caminan. Fly. And you, Y tú, the saints of the los church, santos de la iglesia, are looking for a spiritual están father. buscando un padre espiritual. And you look at the sights. Y miras lo que ves con You los look ojos. at the car. Miras el carro. You look at the security. Miras al guardia de seguridad. You say, Y dices, in your ignorance, en tu ignorancia, I want that oh, mantle. yo quiero ese manto. In a double portion of Y una it. doble porción de eso. That's what the Bible Y says. eso es lo que la Biblia dice. So Jesus is saying, don't call those people So Jesús Father. dice, no llames a ellos Padre. So we as the church, as the saints of this church, So nosotros como los santos de esta iglesia, we have to know scripture tenemos que saber la escritura. so that we don't get correlated in this type of mindset. Para que no nos atrapemos en este tipo de mentalidad. We have to have knowledge of the kingdom of So God, tenemos que tener conocimiento del reino de Dios. understand authority. Entender la autoridad. So what Jesus is saying in this So lo paragraph, que Jesús dice en este parágrafo. don't call fathers don't call fathers the one that is not humble enough to serve you. So no llames padre al que no es tan humilde para servirte. Don't call father the one who wants to be exalted. No llames padre al que solo quiere ser enaltecido. Don't call anyone father who doesn't practice what they No preach. llames padre a nadie que no practica lo que predica. Don't call anyone father that loves the honorable seats. So no llames padre a la persona que agarra la silla de honor. Don't call father that like the attention No llames padre a los que les gusta la atención everywhere that they go. a todo lugar que van. I have a note here. So tengo una nota aquí. A spiritual father So un padre espiritual is not looking for a platform. no está buscando una plataforma. He's looking for a table Pero where to serve. está buscando una mesa donde servir. So I think we have to have a class, So yo creo que tenemos que tener una clase, a preaching una predicación of what a true spiritual father looks de like. cómo se mira un padre verdadero. Because a lot of people are being deceived. Porque muchos están siendo desviados, engañados.
Amen? Amén. A spiritual father, Un padre espiritual, a true spiritual un father, verdadero padre espiritual, has authority tiene autoridad given by God, dada por Dios given through him by a lineage. y dada a través de él por un linaje. That's what we see in the New Testament. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Jesus, Jesús, the begotten Son, el Hijo engendrado, the only Son, el único Hijo, gives authority to Paul. da autoridad a Pablo. So the same authority that was in Jesus Entonces la misma autoridad que se encuentra en Jesús is the same authority that Paul has. es la misma autoridad que Pablo tiene. And that he has sons Y después tiene hijos that are fighting que están peleando in 1 Corinth en 4:14. Primera de Corintios. And they're fighting, well, who's my Y spiritual están father? peleando y diciendo, pues ¿quién es mi padre? Who am I submitted to? ¿A quién estoy yo sometido? And they're just fighting amongst Y están themselves. peleando entre ellos. And he reminds them, Y él les recuerda, you got to understand who's a mentor, ustedes no entienden quién es mentor, who's a teacher, quién es maestro and who am I to you? y quién soy yo a ti. Amen? Can I continue or should we So, do ¿puedo it again? continuar o me quedo ahí? So Jesus So Jesús gives the authority to Paul. da la autoridad a Pablo. And we're seeing that there are three words here that we got to define. Y estamos viendo que hay tres palabras que tenemos que definir. You got to understand, So tú tienes que entender, if you're looking for a spiritual si father, estás buscando un padre espiritual, so that you can know who's an instructor in your life porque tienes que diferenciar quién es un instructor and who's a father in y your life. quién es un padre en tu vida. And what Paul is Y saying, lo que Pablo está diciendo, that there are 10,000 que instructors hay 10,000 instructores to one of me. y solo uno de mí. What Paul is saying, that those Lo 10,000, que Pablo dice es que esos 10,000 I can eat them yo in los one puedo bite. comerme con una mordida. Because the authority has been given unto me. Porque la autoridad se me fue dada a mí. But when instructors come, Pero cuando los instructores vienen, they are only there for a season. solo están ahí por una temporada. Say with me, season. Díganlo conmigo, temporada. In the Old Testament, you see, So, en el Antiguo Testamento puedes ver God raises judges que Dios levanta jueces for one season. por una temporada. The first one he raises is Gideon. La primera que él levanta es Gedeón. Save my people. Oh, salva a mi pueblo. You're done. ¿Ya acabaste? Your work is done. Ok, ya se acabó tu trabajo. That's an instructor, Ese es un instructor, a guardian. un guardián. Samson, Samson, come on, ven, kill the Philistines. mata a los filisteos. You're there for a season. Solo estás ahí por una temporada. You go. Ya vete. So instructors are like judges. So, instructores son como jueces Fathers are like y kings. padres son como reyes. Let me double click on that one. So, deje repetirlo. An instructor, Un instructor he's there to teach you está ahí something, para enseñarte algo. take something out of you. So, sacar algo de ti. But once he does that, Pero ya cuando lo hace, his job is done. so ya se acabó su trabajo. That's it. Y ya eso es todo. We're going to go to a seminar in June, So, en junio vamos a ir a un seminar Texas. en Texas. We're going to go hear some man of Y God. vamos a ir a escuchar unos hombres de Dios. But those are going to only be there for a season. Pero ellos solo van a estar ahí por una temporada. They're going to impart truth to Van a us. impartirnos verdad. They're going to empower us, Nos van a empoderar, but only for a season. pero solo por una temporada. And what a casualty it would be Y qué casualidad fuera that just because somebody spoke to our spirit, que solo porque alguien habló a nuestro espíritu, we come to church, venimos a la iglesia and now you have a spiritual father 10,000 miles y away. ahora tienes un padre espiritual 10,000 millas de lejos. He was just a Él mentor. solo era un mentor, He was just a guardian. solo era un guardián. A judge in court, Y a judge in court, un juez en la corte, he's only there to fix a matter. él solo está ahí para solucionar un problema. Once he's done fixing the Ya matter, cuando acabe de solucionarlo, you chuck him. You don't need him so anymore. ya no lo necesitas. But a king, Pero un rey, he can fix the él problem, puede arreglar el problema, but he's still a king. pero sigue siendo rey. That's what a spiritual father looks Y like. así es como se mira un padre espiritual.
So we have to understand So tenemos que entender that the instructor is going to give you skill, que el instructor te va a dar una habilidad, but a spiritual father is going to be there forever. pero un padre espiritual va a estar ahí por siempre. A spiritual father is going to give you the Un authority padre espiritual te va a dar la autoridad so that you can go and do the will of para the que tú Father. puedas salir y hacer la voluntad del Padre. And the problem Y nowadays el problema hoy en día is es that there's such a thin line between instructors and que hay teachers. una línea tan delgada entre instructores y padres. We don't know how to cómo definirlo. So we don't know how to differentiate it. And we have to be really careful about Y that. tenemos que tener mucho cuidado con eso. Because nowadays, like I said, Porque como dije, hoy en día, the generation nowadays, la generación de hoy en día they're looking for fathers están buscando a padres that can promote them. que pueden promoverlos. They're looking for fathers Están viendo padres that can give them a que platform. les puedan dar una plataforma, But they don't want to change. pero no quieren cambiar. The first stage So, en la primera plataforma, when you know your true father cuando conoces a tu padre verdadero, is submission. es someterte. And nobody wants to Y submit. nadie se quiere someter. It's part of the ecclesia. Pero es padre de la eclesía, es parte de la eclesía. We're looking for fathers that look good. Estamos buscando a padres que solo aparecen bien. We're looking for fathers that have Rolex and Lambos. So, buscamos a padres que tienen relojes finos y carros caros. We're looking for fathers that have a business. Estamos buscando a padres que tienen negocio, We're looking for fathers that have a theology degree. a padres que tienen un doctorado en teología. We're looking for fathers that have 10,000, 20,000 people congregation. Buscamos a padres que tienen congregaciones de los miles, They don't even know your name. pero ni siquiera conocen tu nombre. You can learn from them. Tú puedes aprender de They ellos. can be an instructor to Ellos you, pueden ser un instructor en tu vida, but that might not be your spiritual pero father. no, a lo mejor no son tu padre espiritual. Look at John the Baptist. So, miren a Juan el Bautista. The Word of God says La palabra de Dios dice that John the Baptist did not have a theological que degree. Juan el Bautista no tenía un diploma en teología. He did not have a Rolex and a Lambo. Él no tenía ni un reloj ni un carro. He was on the desert. Él estaba en el desierto, Heat. en el calor. He was baptizing. Él estaba bautizando. He didn't have means of Él no transportation. tenía ni un vehículo de transportación. The Word of God says that he had camel's clothes. So, la palabra de Dios dice que él tenía ropa de camello. He was eating locusts, Él estaba comiéndose chapulines. chapulines o langostas. Yet Jesus said, Pero aún Jesús dice, that's my father. ese es mi padre. He's the only one that can release me Él to es my el único que me assignments. puede soltar a mi asignamiento. I have to walk all the way to him Yo tengo que caminar hacia él so that he can bless me, para que él me pueda bendecir, so that he can release me. para que él me pueda soltar. Your spiritual father might be next to Tu you, padre espiritual a lo mejor está a tu lado, but your sight defiles you. pero tu vista Defiles you. Te falla. a mí te falla. Because nowadays the spiritual father needs to be up there on a platform. Porque hoy en día el padre espiritual tiene que estar en una plataforma. Look at Ananias. So, miren Ananías. Where was Ananias? ¿En dónde estaba Ananías? And Jesus said, go to Ananias. Y Jesús dijo, ve con Ananías. He wasn't a reputable guy, Él no era una persona con reputación, but he was the only one that can unlock the blessing of Paul. pero él era el único que podía abrir la bendición en Pablo. That's why I call these kingdom Y genealogy. por eso es que yo llamo esto la genealogía del reino. Because we see the systems of the Old Porque Testament. vemos los sistemas del Antiguo Testamento We see the systems of the New y los Testament. sistemas del Nuevo Testamento. But the people that are making the calls Pero el pueblo que está haciendo las llamadas are the spiritual fathers. son los padres espirituales. They are the ones that appoint prophets. Ellos son los que ungen profetas, They are the ones that appoint los pastors. que ungen pastores, They are the ones that appoint los evangelists. que ungen evangelistas Through sonship. a través de la afiliación. Sometimes we just see them up there already. So, unas veces ya los vemos arriba. They're active on their duty Están activos y bajo autoridad because somebody has already sent it them. porque alguien ya les ha enviado. Let me tell you something. I'm not here because I wanted to be here. So, deje decirles algo. Yo no estoy aquí porque quería estar aquí.
My pastor told me 2 weeks ago, well, it's going to be you. Pero mi pastor me dijo hace 2 semanas, pues te toca a ti. That's why I tell him your presence comforts Y me. por eso es que le dije que su presencia me conforta. Because the second that I say something wrong, Porque el segundo que yo diga algo equivocado, rectify it. corrígelo. I messed up. Me equivoqué And I have to be okay with y that. tengo que estar bien con eso. But if he's here, Pero si él está aquí, I have a covering. tengo una cobertura. I want to align myself. Yo me quiero alinear. Because there's people Porque hay personas that come up to pulpits que se suben al púlpito and you go tell them, y les dices, who sent you? ¿o quién te envió? They have no accreditation. No tiene ninguna credencial. There are worship leaders So- and play the piano and all these instruments, No, hay líderes de alabanza y que tocan instrumentos and they go play at other churches. y van a tocar en otras iglesias. And they say, hey, what church do you guys come from? Y dicen, hey, ¿de qué iglesia vienes? Oh, we come from so and so. Oh, venimos de acá y acá. Oh, and they know you're here? Oh, y conocen que están aquí. Hey, did you tell pastor? Hey, ¿le dijiste al pastor? No. No. How are they representing the church and the church doesn't even know that they're Entonces, there? ¿cómo están representando a la iglesia si ni siquiera saben que están ahí? So whenever you're following somebody, So, cuando estés siguiendo a alguien, ask them, pregúntale, who's your covering? ¿quién es tu cobertura? Oh, Jesus is my Oh, covering. Jesús es mi cobertura. They're not submitted to No están anyone. sometidos a nadie. Let's continue. Continuemos. See, we're imparting knowledge here. Estamos impartiendo conocimiento aquí. Proverbs 11:9 says, Proverbios 11:9 dice, by knowledge the righteous should be delivered. por el conocimiento los justos serán liberados. We're not, getting on the floor and vomiting So, and no all of that. estamos aquí arrastrándonos y vomitando. We will be delivered Vamos a ser liberados by knowledge. por el conocimiento. I'm imparting knowledge. Estoy impartiendo conocimiento. This is way better. Esto es mucho mejor. What you confuse is knowledge with what do you call when you're not deliberating, but when you're An experience? no, there's another word, knowledge and manifestation. Oh, so tú estás confundiendo conocimiento con manifestación. No, not knowledge, but the deliverance. Pero la liberación, Yeah, the deliverance la liberación is when Jesus delivered the people from Egypt, es cuando Jesús liberó al pueblo de Egipto. takes them out of bondage. Los saca de la opresión. Ain't no rolling around in the floor and vomiting. So, ahí no estaban arrastrándose y vomitando. True deliverance La liberación verdadera comes by knowledge. viene a través de conocimiento. Amen. It's good. So let's go to fathers now. So, vayamos ahora a los padres. I already told you what an instructor looks So, like. ya te hablé de cómo se mira un instructor. How does a father look Pero like? cómo se mira un padre. A spiritual father Un padre espiritual is a governmental man es un hombre de gobierno that oversees your spirit que miras tu espíritu so that in due time para que en el tiempo oportuno he the father o él, el padre, may cause it to come into a place of manifestation. pueda causar que llegue a un lugar de manifestación. What does that mean? ¿Y qué significa eso? When you have a spiritual father in your Cuando life, tú tienes un padre espiritual en tu vida, he does what Paul says. él hace lo que Pablo dice. I'm gonna oversee you, So, yo voy a vigilar, oversee your spirit, vigilar tu espíritu, not the way you look, no la manera que te vistes, your spirit, pero tu espíritu, your soul. tu alma. He's gonna manage that. Él va a administrar. And in due time, Y en el tiempo, by giving you the word of al advice, darte palabras by de giving you the consejo, word of God, palabra de Dios, you can be manifested tú vas a ser manifestado in your own anointing. en tu propia unción. See this? The Father is here. So, el Padre está aquí, You are here, tú estás ahí and He's taking you where? y te está llevando a dónde? To Christ, A Cristo, not to Himself. no a él mismo. Be careful. Ten cuidado. Who considers himself a spiritual father El que se considere padre espiritual, that calls you at 2 in the morning? el que te llama a las 2 de la mañana. Go get me a meal and bring it in half hour. O ve y tráeme algo de comer y tráemelo en media hora. Before Uber Eats. Be careful. This is the title of a father. So, ten cuidado porque este es el título de un padre.
Fathers were ordained by God. Los padres fueron ungidos por Dios. Fathers are the highest level of authority. So padres son el nivel más alto de autoridad. If you don't believe me, Si no me creen, look at the Bible. miren la Biblia. Everything's written by men. Todo fue escrito por hombres, Spiritual fathers. padres espirituales. They were sons before they became fathers. Ellos fueron hijos antes de ser padres. Look at Timothy. Miren a Timoteo. He was a son of Paul first. El primero fue hijo de Pablo Then he wrote his own book. y después escribió su propio libro. Paul did an amazing job with him. Pablo hizo un trabajo asombroso con él. Fathers provide a spiritual covering over your life. So padres proveen una cobertura espiritual sobre tu vida. There's people out there that are just doing. Let's go to Acts 19. So vayamos a I'm gonna Hechos paraphrase it. 19, lo voy a parafrasear. He says that Paul was preaching Dice and que teaching, Pablo estaba predicando y enseñando. and he was teaching to Jews and Y Gentiles. estaba enseñando a los judíos y gentiles. But there were some people. Pero había personas. I don't know, Paul, man. O yo no sé de Pablo. I don't know about this Jesus thing and this kingdom Yo no thing. sé de qué está hablando de Jesús y el My reino. mindset is all on Judaism. Mi mentalidad está en el judaísmo. I believe some stuff, Yo creo ciertas cosas, but me believing in Christ, pero creyendo en that Cristo, He died for me. que murió por mí. Ooh, I don't know, man. I'm just gonna call it quits right Yo no here. sé de eso. Ahí pongo la línea. And then Paul Y después Pablo continues to preach sigue for predicando like 2 years. como por 2 años. And he says that one Y day, dice que un día, I'm glad I have this here, with his handkerchief, dice que con su handkerchief, how do you say handkerchief? Con Con su su pañuelo, pañuelo, he was touching people and people were being delivered. estaba tocando a personas y al toque estaban siendo liberados. Talk about the anointing of Christ in his Hablemos life. acerca de la unción en su vida. But he says that some Jewish people, Pero él dice que unos judíos, man, he does this in the name of Jesus Christ. él hace esto en el nombre de Cristo. Listen to this. I want you to pay attention to Escuchen this. esto y quiero que pongan atención. And then he says, Y después dice, they say, ellos dicen, let's go vámonos and let's go liberate people too. y vayamos a liberarlos In también. the name of Jesus En el nombre de Christ. Jesucristo. And they go Y van and they start delivering spirits. y empiezan a liberar espíritus. Fuera! Fuera. Have you heard that? Fuera en el nombre de Jesús. I rebuke you in the name of Jesus. And one of those spirits came out. And uno de los espíritus And what did the spirit say? salió. ¿Y qué dijo el espíritu? I know Jesus. Yo conozco a Jesús I know Paul. y conozco a Pablo. Who are you? Pero ¿quién eres tú? Talk about a spiritual covering. Hablemos de una cobertura espiritual. Fathers are going to give you a spiritual Los covering. padres te van a dar una cobertura espiritual. Any mentoring that you received, Cualquier mentoría que has recibido, any, cualquiera, I don't care, no me importa, came from a father, vino de un padre, a spiritual father. un padre espiritual, Any. cualquiera. Because God Porque Dios works through fathers. trabaja a través de padres. There's a lineage Hay un linaje of de fathers padres since the Old Testament desde el Antiguo Testamento till today. hasta hoy. There's a genealogy of fathers. Hay una genealogía de padres. And through them, because of their Y covering a and their través de submission, ellos, por su cobertura y porque se sometieron. that's what we are blessed today. Por eso es que hoy estamos bendecidos. Because they said yes to the sonship Porque dijeron sí a la filiación and they knew how to be y fathers. supieron cómo ser padres. Amen? Amen. Fathers, So padres, okay, let me see this. When God releases a spiritual father, so cuando Dios suelta o te da un padre espiritual, they become a signpost to where you are going. ellos se convierten en una señal a donde te estás yendo. Because a lot of people say, I found my spiritual father. Porque muchos dicen, oh, ya encontré a mi padre espiritual. Mi papito, Oh, my daddy. my daddy. Mi papi. And they think that they have Y arrived. piensan que han llegado. But a spiritual father is just a sign Pero el padre espiritual solo es una señal to where you are going. a dónde vas a ir. It says when I go to Nayarit So when I go to Nayarit and I want to go to Puerto y Vallarta, quiero ir a Puerto Vallarta, there's a sign that says Puerto Vallarta 500 ¿cómo se dicen allá? Kilómetros. so hay un poste que dice Puerto Vallarta falta 500 kilómetros. Does that mean that I arrived? ¿Acaso significa que ya llegué? There's days ahead. No, hay un montón de camino todavía. Yeah, camino is better than days because it's not going to take days. But there's hours ahead before I get there. Pero hay horas antes que llegue. So when you
understand who your spiritual father Entonces is, cuando tú entiendes quién es tu padre espiritual, the sooner you submit to lo him, más pronto te sometas, the faster you are on your way lo más rápido vas a ir en tu camino. Yeah, it's good. to your true manifestation. A tu verdadera manifestación. Because his job Porque su trabajo is to get you into maturity es llevarte a la madurez so that you can probably be an apostle, para que puedas a lo mejor ser un so apóstol, teacher, un maestro, preacher, un predicador or something in the marketplace. o algo en el mercado. Don't send yourself. So no te envíes tú mismo. Let someone else send you. Deja que alguien más te envíe. That's what Paul is saying Eso es here. lo que Pablo está diciendo. I need you to understand what an instructor Yo is. necesito que entiendan que quién es un instructor I need you to understand what a father y is. que entiendan que es un padre And I need you to understand who am I to y que you. entiendan quién soy yo para ti. You want to go and have a spiritual father that someone else that didn't birth you? ¿So quieres tener y llamar a alguien padre espiritual que no te engendró? You're free to do so. Estás libre para hacerlo. Go ahead. Hazlo. But the anointing comes from me. Pero la unción viene de mí. And I'm not saying this to boast. Y He yo no lo says. estoy diciendo para presumirme. I'm not saying this to shame you. No lo He estoy says. diciendo para avergonzarte. I am saying this to protect Pero lo you. estoy diciendo para protegerte. Because the people in Acts 19 Porque el pueblo en Hechos 19 fueron zarandeados por los so demonios. they were shaken by the demons. Because they didn't have authority. Porque no tenían autoridad. That they think that just by naming the name of Jesus Christ, you're going to be delivered. So ellos pensaban que solo por usar el nombre de Jesús iban a ser liberados. We have to understand this truth Pero no tenemos que entender esta verdad about a spiritual father. acerca de un padre espiritual. You know, when you meet your spiritual father, So cuando conoces a tu padre espiritual, he's not going to be threatened él no va a ser amenazado if you know more than he does. si tú sabes más que él. He's not going to be threatened. Él no va a ser amenazado. Man, I like I see my son, So yo veo a mi hijo and the guy is already taller than y me. él ya está más alto que yo. I'm not threatened by that. Pero no siento eso como amenaza. And I stumble when I read. I think you see that. So unas veces cuando leo me tropiezo. My daughter the same way. Y mi hija es de la misma manera. And when they come Y cuando vienen or when they read, y cuando leen, I love it a mí me encanta that they know more than I do. que ellos saben más que yo. I don't feel threatened. Yo no me siento amenazado. But when you see one of those that Jesus talks Pero about, cuando don't tú call them ves a uno fathers. de ellos que Jesús dice no les llames padres. You know what a spiritual father does? ¿Saben lo que un padre espiritual If he's hace? one of those, Si eres uno de ellos, hey, don't let him preach anymore. hey, ya no dejes que él predique. He's taking my Porque he's él es- taking my Porque position. él está quitándome la posición. That spiritual father is the devil. Ese padre espiritual es del diablo. A real spiritual father will never be threatened of their sons. El verdadero padre espiritual nunca siente amenaza a sus hijos. Ananias, Ananías, did he build 14 churches? ¿acaso él construyó 14 iglesias? His season was to prepare him, No, su temporada era preparar a Nurture Pablo, him, nutrirlo, show him the kingdom of God, enseñarle el reino de Dios, what that lo que means. significaba. And Paul was like, poof. Y Pablo era, "Puf". I changed my way of thinking. Yo cambié mi manera de pensar. I know what to do now. Yo sé ahora lo que hacer. And dude, he started going at it. Lo apedreaban, So they stoned him. lo sacaban del pueblo. They would throw him out of the town. Tenía que trabajar So he had to work para poder hacer estas iglesias. to be able to build these churches. Working hard Trabajando duro to build these churches. para construir las iglesias. And he says, Y él dice, I've been ashamed. yo he sido avergonzado. Before he talks about this to his children. So antes de decirle a sus hijos, You haven't seen what I've been through. ustedes no han visto lo que yo he pasado. That's why I'm not here to shame Por you. eso es que no estoy aquí para avergonzarlos. As my sons, I want to protect Como mis you. hijos les quiero proteger. Why? ¿Por qué? Because you are my begotten son in the spirit. Porque eres mi hijo engendrado del Espíritu.
I showed you the gospel. Yo te enseñé el evangelio. Why are you fighting with each ¿Por qué están other? peleando entre ustedes? What is Paul saying? ¿Y qué está diciendo Pablo? I know that you know the difference between a mentor and a father. Yo sé que conocen la diferencia entre un But I mentor y un need you to padre. know who I am to you. Pero necesito que reconozcan quién soy yo a ustedes. Paul's not saying, I want a lord over you. So, Pablo no está diciendo que me quiero señorar sobre ustedes. Once you understand that I'm your spiritual father, Pero ya cuando entiendan que soy su padre espiritual, so see, if you don't understand who your spiritual father is, si no entiendes quién es tu padre espiritual and you don't care, y no te importa, you're going to go far. vas a ir lejos. But if you understand who your spiritual father Pero is, si entiendes quién es tu padre espiritual, you're going to go further. vas a ir aún más lejos. Paul is saying, I want you to go So, further. Pablo está diciendo quiero que vayan aún más lejos. Because if you don't, Porque si no, you're going to just scratch the land. so nomás vas a rascar en There is superficie. no authority in you. No hay autoridad en ti. Not that I want to lord you. So, no que quiero aseñorarme sobre ti. That's what he says. That's what he says. Imitate me. Y por eso que dice, imítenme a mí. Because I'm not imitating those false fathers. Porque yo no imito a esos falsos I'm padres. imitating Christ. Yo estoy imitiendo a Cristo. I want to take you to Christ. Yo quiero llevarte a Cristo. I want to take you to your Quiero assignment. llevarte a tu asignamiento. I'm doing this for you. Estoy haciendo esto por ustedes. So we got to understand authority. So tenemos que entender la autoridad. We got to understand what he's talking about. Tenemos que entender qué está hablando. I lost here. So ya me perdí. But there is a kingdom genealogy Pero hay una genealogía del reino that is amongst us. que está entre nosotros. That even those systems were created in the Old Que Testament and los the New sistemas que Testament, fueron creados en el Antiguo y Nuevo Testamento, there were fathers había padres working in the background, trabajando en atrás, making sure things were happening. asegurándose que cosas estaban cumpliendo. Jesus was talking through fathers. Jesús hablaba a través de padres. Fathers were talking to their sons. Padres hablaban a los hijos. The authority was being passed on. La autoridad era transferida. Melchizedek beget Abraham. So Melquisedec engendró a Abraham. Abraham beget Lot. Abraham engendró a Lot. Jethro beget Moses. So Jethro engendró a Moisés. Moses beget Joshua. Y Moisés engendró a Josué. Elijah beget Elisha. Elías engendró a Eliseo. Eli beget Samuel. Elí engendró a Samuel. Samuel beget Saul and David. Samuel engendró a Saúl y David. David beget Solomon. Y David engendró a Salomón. Mordecai beget Esther. Y Mardoquías engendró a Esther. Naomi beget Ruth. Y Naomi engendró a Ruth. Elizabeth beget Mary. Elizabeth engendró a María. Jesus beget the 12 Y disciples. Jesús engendró a los 12 discípulos. Ananias beget Paul. Ananías engendró a Pablo. Paul beget Timothy, Silas, Titus, and Ephraim. Y Pablo engendró a Timoteo, Sisilas, And Titus beget someone else. y Tito y a Efras. And Timothy beget someone Y else. Timoteo engendró a otros. And Silas beget someone Y else. Silas engendró a otros. And then somebody beget Miles. Y alguien engendró a Miles. Miles beget Williams. Y Miles engendró a Dr. Williams. Williams beget Holton. Williams engendró a Houghton. Holton beget who? Y Houghton engendró a quién? It's a kingdom genealogy. Es una genealogía de reino. You need to know where you're standing. So tú today. tienes que conocer en dónde estás parado hoy. That's why we are not a place So por eso es que no somos un lugar of many, de muchos, but we are a place of stature. pero somos un lugar de estatura. Because we want to teach Porque queremos enseñar what Jesus taught. lo que Jesús What he enseñó, created. lo que Él creó. Because God, Porque Dios, Jesus, Jesús, the Holy el Spirit, Espíritu Santo, doesn't want you to live in a cursed land. no quiere que vivas en una tierra maldecida. He wants you to know Él quiere que sepas your lineage. tu linaje. I need to get aligned. So yo tengo que alinearme. Because if I want to be sent out, Porque si quiero ser enviado, I want to go further. yo quiero ir aún más lejos. There's a story, So hay una historia and I'll close with this. y voy a cerrar con esto. When Elijah So cuando Elías
was about taking unto heaven. estaba a punto de ascender al cielo. He was walking with Elijah. Él estaba caminando con Eliseo. They already knew that he was going to be taken up So, to heaven. ellos ya sabían que se lo iban a llevar al cielo. And there was prophets Y había profetas talking to Elijah. hablando a Eliseo. You know, your master is going to be taken. O sabes que se van a llevar a tu amo. And he says, Y él dice, I know, just don't tell me. yo ya sé eso, pero solo no me lo I don't want to digan. think about that. Yo no quiero pensar en eso. And then they go further. Y después van lejos. And he says, you know, your master is going to be Y taken. dice, sabes que se te van a llevar a tu amo. And he's like, I know, please just don't Y tell él me dice, ya that. sé, no me lo digan. And then they crossed the Jordan River. They were about to cross the Jordan River. Y después cruzan el río Jordán. And Elijah, Y Elías, Elias, he gets his mantle. él agarra su manto. And he needs to cross. Y él tiene que cruzar. And he wipes the water. Y le pega al agua. The minute that he does that, El minuto que lo hace, the waters parted. la agua se partió. And they walked through it, a dry Y land. caminaron en tierra seca. Go read it. Vean y léanlo. And he's walking. Y él está caminando. And as they were walking, Y mientras estaban caminando, a chariot una carreta came in between them. vino entre ellos And he took Elijah. y se llevó a Elías. And you know what Elijah did? ¿Y saben lo que Elías hizo? Father! Lo que Eliseo Father! dijo, Padre. People don't believe in spiritual fathers. Personas ya no creen en padres espirituales. It's been since the Old Pero ha Testament. sido desde el Antiguo Testamento. But Elijah Pero Eliseo said, before you leave, man, le dijo, antes que te vayas, I know you're leaving. yo sé que te vas a ir, I don't want you to leave. pero no quiero que te vayas. But if you leave, Pero si te vas, I want a double portion of yo what you quiero una have. doble porción de lo que tienes. And when Elijah left, Y cuando se fue Elías, and he cried, and Elijah cried out, y Eliseo Father! dijo, Padre, Father! Padre, This came down. esto descendió. And Elijah picked it up. Y Eliseo lo recogió. But in desperation, he Pero- tore his clothes. Pero en su desesperación rompió su ropa. And he was by himself now. Y estaba él solo. Oh my God, well, how am I going to do this? ¿Y cómo lo voy a hacer? And then he goes back to the Jordan Y después River. regresa al río Jordán. And the word of God says, Y la palabra de Dios dice, well, let me try this. pues deja intentarlo. Let me see if I have it. A ver si lo tengo. And then he splashed the Y water. él pegó el agua. It didn't immediately part the water. Y inmediatamente no se partió. Does this work? Dijo, ¿esto funciona? And then he exclaimed, Y después él clamó, where is the father of Elijah? ¿dónde está el padre de Elías? And boom, they opened up. Y pum, se partió. I dare to just see this moment. So yo le reto a ver este momento. That when he splashed it, Que cuando él pegó el agua, the reason they didn't part la razón por qué no se partió inmediatamente is because he already have a double anointing. es porque él ya tenía la doble. He was supposed to walk on porción. top of the water. Él tenía que caminar sobre el agua. And then when he exclaimed, Y después cuando él clamó, where is the God of Elijah? ¿dónde está el Dios de Elías? It departed. Y ahí partió. But the double anointing, Pero la doble porción, let me double click on that one again. so voy a repetirlo. When you have a spiritual father, So cuando tú tienes un padre espiritual, you don't have to start from zero. tú ya no tienes que empezar de cero. You start from where he left off. Tú empiezas de donde él dejó. You don't have to. Our pastor here tells us So nuestro pastor aquí nos dice y nos llama how he started. cómo él empezó. He got a bunch of CDs, Él agarró un montón de CDs start taking them out, y empezó a entregarlo. going to pastors. So yendo a pastores. Listen to this. Escuchen esto. We don't have to do that anymore. Nosotros no tenemos que Because hacer now eso. we have a platform. Porque ahora tenemos una plataforma. We can say it from Lo here. podemos decir de aquí. We start here. Empezamos aquí. We don't start where he Ya no started. empezamos de donde él empezó. But if you want to start without a spiritual father, Pero si quieres empezar sin un padre espiritual, no problem. no hay problema. Go for it. Ve y hazlo.
God gives you a free will. Dios te da libre albedrío We're going to give it to you. y te lo vamos a dar. And let us know how that's going. Y déjanos saber cómo te va. There's an anointing in this house. So, hay una unción en esta casa. Who has begotten you? ¿Quién te ha engendrado a ti? That's it. Eso es todo. That's all I have to say. Eso es todo lo que tengo que decir. We have a very special covering in this house. So, tenemos una cobertura muy especial en esta casa. Let's not miss the days that we come here. So, no perdamos los días que estamos aquí. Don't take them lightly. No los tomes ligeramente. God wants to do something amazing in your Dios life. quiere hacer algo maravilloso en tu vida. You're watching me. Tú que me estás viendo en línea, God wants to do something amazing in your life. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. You're not watching this by So, coincidence. tú no lo estás viendo por coincidencia. You might not be here in Downey, A lo California. mejor no estás aquí en Downey, California. You might not be here in A California. lo mejor no estás en el estado de California. But go look for your father. Pero ve y busca a tu padre. He's waiting for you with Él, open arms. él está esperándote con brazos abiertos. Make sure you identify a good father. Asegúrate de identificar un buen padre. Not those that are going to attract you to themselves, No solo aquellos que se van a atraer a ellos mismos, but those that are going to take you to Christ. pero aquel que te van a llevar a Cristo. Let's pray. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I have preached your message, Father. Not my message. Your message, Father, that brings the sons back to the fathers and the fathers back to the sons. I thank you for this very evening, Father, this afternoon, Father God. I thank you, Father, for the anointing that you have in this house. I thank you for the men of God, Father, that you have placed in this house, whom we all respect, reverence, because his anointing is our anointing, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I don't know how you guys feel, but when you hear a good word, when you hear the Spirit speaking, there's actions that need to happen. Meditate on this word. God is talking to you. God is calling you. God wants to advance you. God wants to make sure that you don't stay stuck in cycles. So, Dios quiere asegurarse que no te quedes estancado en ciclos. Pay attention to the Holy Spirit. Pongan atención al Espíritu Santo. Look for mentors, Busquen por mentores, because they're going to get you to your spiritual father. porque te van a llevar a tu Padre Espiritual. Thank you, Heavenly Father. Gracias, Padre Celestial. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.